बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जिहड़ा हदों मेहरबान बहुत रहम वाला है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह दा पाक होना बोलदी है हर चीज जिहड़ी आसमानां विच है ते जिहड़ी जमीन विच है, ते ओही सब दे गालिब बड़ी हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू व ज़न्नू अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। ओ है ये जिन्हें अहले किताब चों कुफर करन वाले लोकां नूं पहले काटी ची उन्हां दे घरां विचों कढ बाहर कीता। तानू गुमान नहीं सी भई ਉਹ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ अपने हथी ते मोमिना दे हथों उजाड़ रहे सन। फिर अखियां वालियो इबरत फड़ो। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फिद दुनिया वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार। ते जे ऐ ना हुंदा भई अल्लाह ने उन्हां दे देश निकाला लिख छड़िया सी, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਖਿਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب। ऐस पारों भी वाकई उन्हें अल्लाह ते उहदे रसूल दी मुखालफत की थी ते जिहड़ा कोई अल्लाह दी मुखालफत करे फिर बेशक अल्लाह बदले यानी सजा नूं डाढा अपड़दा है। ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين। तुसी जिहड़ा भी खजूर दा रुख वड्डिया या उहनूं जड़ां ते खलोता छड्ड दिता तां ऐ सब अल्लाह दी इजाजत नाल सी तां जे वो नाफरमाना नूं ख्वार करे। वमा अफ़ाअ अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन वलाकिन्न अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ते अल्लाह ने उन्हां कोलों अपने रसूल वल जेड़ा माले गनीमत परताया तां उहदे ते ना तुसी घोड़े दौड़ाए ते ना ऊठ ते पर अल्लाह अपने रसूलां नूं जेदे ते चावे उत्ते कर देंदा है ते अल्लाह हर शय ते खूब कादर है। मा अफ़ाअ अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب। अल्लाह ने अपने रसूल वल वस्तियां वालियां चों जो कुछ भी परताया सो ओ अल्लाह लई ते ओदे रसूल लई ते ओदे लगदियां ते यतीमां ते मिसकीनां ते राही लईए कि ते ओ माल तुहाडे मालदारां विचकार ही फिरदा ना रवे ते रसूल तानू जो कुछ दवे ओ लै लो ते जे ते तानू रोक दवे फिर ओदे तो रुक जाओ ते अल्लाह कोलों डरदे रवो बेशक अल्लाह बदले दा बड़ा डाडा है। लिल्फुक़राء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون। यानी मालिफ है उन्हां मोहताज मुहाजरा लईए जेड़े अपने घरां ते अपने मालां तो कड्डे गए ओ अल्लाह दा कुछ फजल ते ओदी रजा तलब करदे ने ते अल्लाह ते ओदे रसूल दी मदद करदे ने ओही लोग सच्चे ईमानदार ने। والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون। ते उन्हां लई जिन्हों उन्हां यानी मुहाजरां तो पहलों इस घर ते ईमान विच थां बनाई सी वो उन्हां नाल मुहब्बत करदे ने जिहड़ा उन्हां वल हिजरत करके आए ते वो अपने दिलां विच ओ शै यानी माल दी कोई तांग नहीं रखदे जिहड़ा उन्हां मुहाजरां नूं दित्ता जावे ते ओ अपने आप ते उत्ते रखदे ने भावें उन्हां नूं सख्त लोड़ होवे ते जिहड़ा कोई अपने नफ्स दे लोभ कोलों बचा लिया गया फिर ओही फलाह पाउण वाले ने। والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم। नाले उन्हां लई जेड़े उन्हां तो मगरों आए वो आखदे ने साडे आ सोनिया रब्बा सानू ते साडे उन्हां भरावां नूं बख्श दे जिन्हां ईमान लियाउण विच साडे तो पहल कीती ते साडे दिलां विच ईमान वालियां लई कोई क्रोध न रख साडे रब्बा बेशक तू बड़ी शफकत वाला बहुत रहम वाला है। ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون भला तुसीं उन्हां वल नहीं वेख्या जिन्हां मुनाफकत कीती ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫਰ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਭ ਲਾਜ਼ਮੀ ਝੂਠੇ ਨੇ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ਯਕੀਨਨ ਜੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਐ ਮੁਨਾਫਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਅਪੜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਡ ਪਰਤਾ ਕੇ ਨਸਣਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ਯਕੀਨਨ ਐ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਖਤ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਐਸੀ ਵਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲਾ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਓਲਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਭਈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਮੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਵਬਾਲ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਮੰਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਫਰ ਕਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਫਰ ਕਰ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਹਾਨ ਦੇ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਬਦਲਾ ਹੈ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ایمان لیان والیو
अल्लाह कोलो डरो ते हर जी लाजमी वेखे भई उन्हें कल लई की अगे कलिया है ते अल्लाह कोलो डरदे रवो। बेशक अल्लाह उस तो खूब वाकफ है जो तुसी अमल कर रहे हो। वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। ते उन्हां वांग ना हो जाओ जिन्हां अल्लाह नू वसार दिता फिर उन्हें उन्हां नू अपना आप बुलवा दिता, ओही पक्के नाफरमान ने। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। आग वाले यानी दोज़खी ते जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते। जन्नत संगी ओही मुराद पाउन वाले ने। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। ऐ नबी, जे असीं इस कुरान नू किसी पहाड़ ते उतार दे, यकीनन तुसी वेख दे भई ओ अल्लाह दे खौफ नाल लिफदा होया टोटे टोटे हो जांदा। ते ओ मिसालां ने असीं ओ लोकां लई बयान कर दियां भई खोरे ओ सोच विचार करन। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। ओही अल्लाह है जिहदे बाच कोई माबूद बरहक नहीं। वो ओले ते ज़ाहिर नू जानन वाला है। ओही बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। ओही अल्लाह है जिहदे बाच कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है बहुत पाक, सलामती वाला, अमन देन वाला, रखवाला, डाडा गलबे वाला, अपनी मनवान वाला, बहुत बड़ाई वाला, बहुत पाक है अल्लाह उहदे तो जिहड़ा वो शरीक ठहरांदे ने। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। ओही अल्लाह नक्शा बनान वाला, पैदा करन वाला, शक्ल बनाउन वाला, सब सोने ना उसे लई ने उसे दी तस्बीह कर दिए हर शय जिहड़ी आसमान ना ते जमीन विच ते सब ते गालिब बड़ी हिकमत वाला है।